Boom. Hallelujah. So the topic that we are going to take up this morning is about when we work, kung kita manarbaho, kung kita mo trabaho. Okay. So Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Let's see that verse. And din work willingly at whatever you do. Kinangnan kuno nga magtrabaho ta nga kanang kagustuhan jud dili kontra gusto. Work willingly at whatever you do. Kalain jud kay nang magtrabaho nga dili bitaw nimo gusto. And then sa nga ngano pugos mo po nako, remember that if we are led by the Spirit of the Lord, we are commanded to work. Amen. Isugo kita sa Ginoo magtrabaho ta. Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Nga sa ato kunong pagpanarbaho, nanarbaho ta para sa Ginoo. Dili para sa tao. Sa ato pa, our focus, our motivation is I am doing this for the Lord, not for the people. So whatever nga lain na to, nakauban na to sa trabaho, we have to ignore them because we are not working for them, we are working for the Lord. Amen. Diba? This verse tells about it. Okay, whether we like it or not, each of us na-enjoy mga differences. And these differences, if we are not careful to accept and adjust the reality, this will bring us to discouragement and to our defeat. So that is why God commanded us, God reminded us that as we work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. It's not the people that will give us the reward. It's the Lord whom do we work that kind of work. Diba? Ang Ginoo may mag-reward na to sa atong pagtrabaho nga tinarong, taliwala sa uban nga wala nagtinarong, nagpatarong-tarong lang kung naay head. So God is really teaching us the right words for us to become right despite that we are surrounded by wrong people. Amen. So remember, again I'll repeat that verse. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. Unsa kuno ang reward nato kung magtrabaho ta nga kinasing-kasing nga parang as Ginoo bahala na sa mag-Ginoo sa basta para sa Ginoo na ko tarong jud ko kay manay gitudlos Ginoo nako. Kana bitaw nga kana nga mindset, kana nga motivation. Bahala unsa na sila unsa na diha basta kay trabaho ka ko Okay? Tinarong ni ako, tininuod din ko Amen. Kay kung dili ta mag-ingan na og mindset, dili ta ingan na og motivation, we will not be able to succeed. Dili ta malampuson. Because we could not expect that the people around us when we are working are right people, righteous people, God-fearing people. Sagol jud na. So kung dili ta kabalo mo apply mo fly kita. Mo fly kita. Hello. Amen. So the Lord of God is really teaching us the right values, the good, not just good values but right values. That as we value them, we are also valuable to God. Amen. Let's proceed to the next verse on that. So, this is ESV, kanina NLT. Whatever you do, work heartily as for the Lord. ESV ni NLT, kanina. Bisa unsa nyo buhaton, trabaho ang kinasing-kasing para sa Ginoo, not for men, dili para sa mga tao. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. Dili kay pasabot nga sa buluton sa simbahan, anak na tawag trabaho ani. Dili na pasabot anak nga sa buluhaton lang sa simbahan. Sa tanang klase sa buluhaton, ato nang i-aplikar because that's the command of the Lord.
ma-presidente man, ma-vice president, ma-manager, ma-crew, ma-teacher, ma-janitor. Tanan man gud ni siya nga di kuan general man gud ni nga klase sa trabaho o for everybody ni. It's not for the people who are working in the ministry in the house of the Lord. Let's proceed the next one. So when we work as you work for the Lord. That's the first principle. Because our topic is when we work. Ito lang sa the first one, when we work as you work for the Lord. Pagtrabaho, daw nagtrabaho ka para sa Ginoo. Sa ato pa, bisag wala diya ang atong boss, ang atang iya, ang sa padya, bisag walay nagtanaw na to, nagtrabaho ka sa imong regular nga trabaho. Sakto dili. Di ka, wala man akong boss. Maglingkod-lingkod lang sa kuani. Bisag kinang trabaho una, mo na kay kung wala lagi nagtanaw atong boss, atong head, atong supervisor unsa ka na diha. Remember, there's greater than a supervisor and a manager or a boss. It's the Lord. Everybody, He sees us. He can see everyone. Let's proceed to the next one. So, work with humility and compassion. Pagtrabaho tang mapausanon og adunay kaluoy. Kaya kung wala tay kaluoy, o dinto kung naihagit, manumbag naman ta, maningka ta, magig-away na ta. Di ba? If we don't work, if we work without compassion, without humility, kung na'y magpahagit-hagit na, pwede kita manumbag, magig-away, magigbugno. And gubot na. So, kung bakit ang tangaingan na, kinsa may magpadayon na to, patabaho nga, murag delikado, manang tawanan, gubot may padalit ana, murag apektado ta na, o lawan ta na. So, there's a negative impression and negative na ang tanan nga ko sa tuag. Do maybe it's done once, but that cannot be forgotten anymore. Dili na malimtan. So work with humility and compassion. Let's proceed to the reference on this. So Romans chapter 12 verse 14 to 15. Bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. So instead nga magkuhan ko no, mag-declare of blessing kato nag-persecute sa ito nga. Sabi na nga persecute, dili persecution about religious matters or about sa itong pag-adius no, pagkanak si Ginoo ba, i-persecute ka nga. Ay na siya magtrabaho, mani dakan nga istorya. So bless those who persecute you. Don't curse them. I said to Lord, pray that God will bless them. What kind of blessing? That God will give them a good heart and a good mind so that their words will no longer be bad. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Pagkalipay atong malipayon o pagsubo, pagbangutan atong nagbangutan. Let's proceed. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. So si pasabot daw, ako na yung mga tao nga proud ko no kaisi nag-enjoy sa mga kauban nila, mga tao. They love to enjoy in the company or silang kauban. But they don't enjoy the moment with the Lord. Remember, people are just created by the Lord and God is the creator. So if we don't enjoy the moment with the Lord and we enjoy more of the people that God created, and that's alarming also. Amen. Kung mag-enjoy ta sa mga tao, and then, dili ta mag-enjoy sa moment with the Lord, that's another thing that we have to remember. Nga naman, this is unfair. Kaya mo rabag ingani ba? Another case related to this verse that I'm talking. We enjoy the blessing and we forgot the blesser. Diba? It's an insult to the Lord that we failed to remember the blesser because we just enjoy the blessing. We enjoy the people, we enjoy the company of people
We have no joy in the presence of God. And don't think you know it all. Ingon siya, ayaw ko na nga nakabalo ko sa tanan. Kaya diba, kanang taong kabalo sa tanan, karabuso naman na. Pero ako tanan, anak ko tudlo eh. Diba, nga naman na. Never pay back evil with more evil. Ayaw balusin dautan, og labaw pa kadautan. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Buhat ang mga butang sa pamaagi nga, ang batag usa makita nga ikaw matahod, tinahod. Sa ato pa, don't be like them. When we work, don't be like them. Kung di sa katarog trabaho, ay like awata. So do things in such a way that everyone can see you are honorable. Because we are just watched by everybody. Not only God is watching us, but we are watched by everybody. And as we are watched, that their observation can bring us good or bad. Good, kaya during promotion, during, sana, na yung mga unsa pa diha nga nindot, apil ta. Di kay, naka-record ta dito sa bad record. So, part of our success is our character that matters a lot. E bisan pag maika mo trabaho, pero yung character dili maayo, it really affects so much. Amen. Hello. So, live harmony with each other. Makidaiton ta, dili ta palaaway, dili ta garbuso, enjoy don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. Another case pa daaning nga verse. Ganang kay kauban ng mga dili Diyos nun. Pero mga Diyos nun nga mga tao dili taga-enjoy. It means there is something wrong in us. Amen. Nga tong ganahan nga tao katong kalibutanon, kaga-enjoy gitag-ay nila. Remember, that kind of joy is God's sadness and grief. Kana nga kalipay na to, gikasubo ni Lord. And this is what happened to Sodom and Gomorrah. Grabe enjoy sa mga tao silang unod. Grabe enjoy sa mga tao silang unod. Ingon si Lord, dahil na po mo malunod. Malunod mo sa kalayog na akong kadangatin niyo. It's fire from heaven. Gisunog sila sa Lord. Usa to, I labeled up as God's cremation. Busi pa sila, gi-cremate na sila ni Lord. Diba, it's God's cremation. I-cremate sila. Diba, ang cremation is through fire. God cremated them alive because of their wickedness. They enjoy more of their flesh. But the giver of their flesh, the giver of their lives, they don't mind anymore. So let's proceed to the next one. So, in dinhi sa NLTS, bito do all that you can to live in peace with everyone, paningkamuti nga magpuyo mo nga malinawon uban sa matag usa. Sa ato pa ayo pag himog kagubot, ayo pagtikang, ay pagsulti di maayo. Kaya kung magsulti ta di maayo, mura makag nagsugnod ana. Kaya magsugnod, sugnuran paglaing tao. So, batag nagsikan na huyupon pa dyan mo or musigag ayo na pa'y madugang, and that will cause trouble. And in the workplace, wala nakatrabaho, nagundang nagtrabaho kay nagpalta-palta na sa nagiaway. And it paralyzed the work. It paralyzed the operation. Amen. So dear friends, never take revenge. Ay gipag panimalos. Leave that to the righteous anger of God. Ito ginala sa Ginoo si Lord ay manimalos. Dilo na bahala ang mga taong dautan. For the scriptures say, I will take revenge. Kaya ang ingon ng kasulatan, ako na manimalos, I will pay them back, says the Lord. While reading this verse, I was reminded of the life and story of Joseph. Always remember the life and the story of Joseph. He was always surrounded by wicked people, wicked brothers and sisters and family. Negative words ang kadunggan because of jealousy and envy towards him. When he was in Egypt, surrounded by more wicked people na dito, he worked there as a slave.
Pero why is it that he endured na kalahutay siya? Because, kato ganyan na, he worked willingly, heartily for the Lord. He endured, nagkalahutay siya, though his heart was injured. Hello? He endured, nakalahutay siya, though his heart was injured. Nasakitan siya because gagbo siya sa tapay, gibaligya siya sa igsuon niya. Nagabot siya sa Egypt, slave siya dito, lies and family. He was alone there. Physically, but spiritually, God was with him. He was alone physically, but spiritually, he was not alone. Because the Spirit of the Lord was with him at that time. So muna nga, if we understand the process of God in our lives, that sometimes He isolate us. Ipalain ta ni Lord. I-isolate ta ni Lord. Can I purpose sa atong isolation to receive revelation and instruction that nothing to worry. It's not forever. It will last. Nahuman na. And after it lasts, it's full of victory. Kadaugan ang tanan. So let's proceed. So Romans chapter 12 verse 20-21. Instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Kaya masugod sa tadili, atong topic when we work. So sa atong trabahoan, muro natay kontra. Na yung mga asungot sa Tagalog pa. And they are our enemies. Ngayon mo na itong atong kaaway. Tingnan si Lord. Feed them. Baka naalang sila. Ngayon mo na rin. Sige, takan ko na ako, pero hiluan ako. Di ba, nga na itong kadunggan sa una. Sa upat kabas-bulo sa Ginoo. Pero sa Word of God, opposite kid ay siya. Na ako'y na ministeryohan karong si Manahaw na. So, na siya gi-open topic, and then dito ko nakasulod. So, naka-realize na tinuod dito, ano? So, yan, we have to insert the Word of God during the conversation for them to know a little truth or the whole truth. Nga, imo siya lang na siringan. So, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. Kaya nga naman, kung buhato ni mo ni, nakapakalma ka sa nagdilaab, nagsiga, nga kapungot sa ilang ulo. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. So, we cannot apply this verse if the Holy Spirit is not yet in us. Amen. It's the Holy Spirit that will pacify our emotion, our character, our feelings. Kung wala ang Espiritu sa Ginoo sa ato, manglupad ang tanang manglupad. Musiga ang tanang siga, pati mata gasigag yun. Amen. Hello? Pati mata musiga yun. Diba? Manglupad ang tanang manglupad, musiga ang tanang musiga, patigid ang mata, una gina musiga. Alos mubudlot na puti na makita sa kasiga. Alos, so, it will create na dayon trouble. Amen. Makatag na nagkagubot. Imbis nga nata di magtrabaho, walang nagtrabaho, nag-awin, nagbaksing na, naglayog na. Taga na ba taga kakita sa Facebook? Ano sa itong kakakita sa Facebook? Punos naman gini bad news, bad image. Nato'y babae, mama, nagbitbit siya ang anak. Ay, nagbitbit siya ang anak ko lagi, kulata-kulata, gigud-guyod siya. Ang mama tapiting gunit-gunit siyang bata nga dili malagpot kay luoy kisa nang pero ang iyang banang way buot. Giyawa anak, wa na pakialam unsay para sa iyang anak nga naman. Ang taong wala kani Espiritu Santo, selfish na they don't have the affection. All they have is hatred, bitterness, anger. Amen. Let's proceed to the next slide. So when we work, do it gladly, buhatan nga malipayon. Kaya kung buhaton nga malipayon, it brings good atmosphere. It brings gladly atmosphere.
maghatag og malipayon nga palibot. Let's proceed. Ingon din Romans chapter 12 verse 6 to 8, in His grace says, sa iyang grasya, God has given us different gifts for doing certain things well. Kitagaan ta nilo lain-laing gasa para paguhat sa mga butang nga tarong. So if God has given you the ability to prophesy, busta kung kitagaan ka sa Dios og abilidad pagpropesiya, speak out with as much faith as God has given you. Isulti ka na uban ang pagtuo sa Dios sumala sa gihatag sa Ginoo sa imong. So prophesy, magpropesiya ka or mag-uwali sa word of God. If your gift is serving others, kung ang imong gasa pag-alagad sa uban, serve them well. Kailangan mong tagasa. Ayuban mag-alagad o mag-alagad, mag-usher, mag-alagad, mag-service, mag-accommodate. That's service. Dili lang sa simbahan. But sa atong trabahoan or asa ta na-assign. This is all applicable to anywhere, to anyone. If your gift is serving others, pag-alagad sa uban. Diba? Katong nasa mga hotels, kanang mga, si tawag ana, sa information, mga ushers, sa ba tawag ana, money. So if you are a teacher, teach well. Kung magtutudlo ka, pagtudlog tarong. Ikaw, maginisog dito ka pirmi, kaya nga, ang mga, tawron ka. No. Hello. If your gift is to encourage others, kung imong gasa pagdasig sa uban, be encouraging. Pagdasig. Ngayon ito nga. Dili man na encourager, discourager man na siya. Sige man nagpang-discourage. Hello. Di ba na itao, si Badunggan na ito nga, sige lang-discourage, sige lang-discourage. Di kita kaka-encourage kay pulo discouragement. Nga po yung nailang tawa na? Wala ka. Encounter magtawa nga na. You are expecting encouragement by the way, and you receive discouragement. And how do you handle yourself by that kind of person you are facing? Again, I'll repeat that. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, kung ang imong gasa sa pagkamahinatagon, give generously. Kana adjay tao mangyatagon. Bisag di siya dato mangyatagon, give siya. Murag, di siya makakuan o di kahatag. Kadumdum ko this week. Tapos Carmen sa Ororama. Natagbo na ko tong parents sa una. Dugan naman nagkita. Then, sa tanan ako mga estudyante, Christian man po to sila. Pagka ninyo siyang anak na eldest, naingon siya nga, imbitahon din ako si teacher sa akong wedding. So, invite ko sa wedding. Yan siya nga, ingon din itong parent. Kaya parent nakita, teacher, magubantas amo akitagaan, takag mangka, daganig mangka. Yan lang bali sa patag man. Kung napra ba dyan ko ilakaw, gaya kong number ni mo, napapababad akong number ko. So, tanaw niya, napagin akong number sa iya, number na ko sa iya ha. So, paramig ay number. Siya magtinawagay lang ta. So, doon na pa ko'y mangga, nabilin, kamay. Na ako'y leading to go there. Nilalimot-limot, trabaho ko kadapit, specifically balay. Pero kabalo ko asa nga street pengon, pero, so, nag-adto dyan ko. So, auto nga, ayos na ako dito. Sige, kasi panguha, napatagi ko. Sige, pagpanguha, mangga si panguha ko. Dagkar ba, ani? Kaya naman. Siya nga, dito siya, pero sila tigbantay. Sige, piyanan. Imadal pa, tulak ka kay tagaan ka. For a long time, kanayin po na ako, Shirley. Hallelujah. So, yan na. Nga, kanang, ang tao man natagon is, pwede ko ito na ibaligya. Kaya pa man yung mangga. Anak ito, pang baligya, bitaw. Nga, pang salad, pang mango float. Pero ito na ibaligya. Pero nga nung, niyakatag man siya. Because he is not after the money, he is after na makatabag siya, makalipay pa siya. Remember siya nga, wala siya gipugas. Amen. Kaysa, pamugas. Pamugas na kay gipugas. Kaysa pamugas gid imuha, maniguro ko baligan ni para pamugas ko. Ako'y bugas imood na. Remember, ang bugas mahurot na maghalin ato for the blessing in return as we sow, especially the
the servants of the Lord is another thing. So if God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. So na may gift of leadership, maigit siya mag-lead. So kung muna imong gasa, buhata, kaya that's part of work. Trabaho man naging na diri. Take the responsibility seriously. Dili kayo love the position, you don't love the obligation. Diba? They love the position. The people who are not good. They love the position, but they don't love the obligation. So, and if you have gift for showing kindness to others, do it gladly. Huwag na kay gasa magpakita maayo sa uban. Di ba namin taong maayo kay si kinaiya? Ay, kay siya. Kasi nasa problema, dawa, ay lang. Kaya nga na siya, gift of kindness. Maikit siya. Do it gladly. Buhatan nga malipayon. And do it gladly, regularly. Di kaya. Kanang tagsara. Remember, every day the sun shines. Bisan po batabunan siya cloud kay kaulan nun. Ang sun na siya nag-shine, natabunan lang sa clouds or sa heavy clouds. The stars are shining nightly pud. So sabot ana. Unsay atong functions buhaton nato regularly. Amen. Di kay pagana-gana ta. Ako ka nagisapot ko, ginaglain ko. Di kong trabaho. Di ana man ta, di ba? That principle, ang mga stars, gas shine brightly during night. The sun shines brightly also regularly. Pero dili lang pariya ang iyang hayag kay kung magtag-om, ma-lesser gid ang iyang kasanag. Let's proceed. So Romans chapter 12 verse 6 to 8. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Maragya po na siya. Ang prophecy, pag-prophecy. Ito, the one who does acts of mercy, ang naay kaluoy, acts with cheerfulness. ESV man, karon ganina NLT 2. So ganina, gladly. Do it gladly. Karon sa ESV, with cheerfulness. Parehara sila. Igagaw ra sila, synonyms lang sila. Lain lang ang words, but the same ang thoughts. So sa pasabot, atong pagbuhat, buhaton na to regularly and cheerfully or gladly. Di kasi kita buhat. Sige ta pagpundak-pundak, sige ta magut-gut. Okay, wala lagi na kita. Pero remember, the first audience in everything that we do is the Lord. Amen. Do not forget that the first audience of the negative things that we do is the Lord. And that observation is recorded by the Lord. Di kayo makakita sa pagutbut sa kadi ni magpagutbutak. So, let's proceed. So when we work with patience. Pagtrabaho nga pailubon. Let's proceed. That's number 4. James 5:7. Dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Kaya nga ni, 8 hours man ta magtrabaho. Say napay extra kay napay. Wala lagi tay patience mo abot og 8 hours kay 5 hours or 6 hours gikapoy na ta. Nya magkuan din ta, mag-undertime din ta. Kung sige kag undertime, sige kag undertime. Maayo na daily. Daily. Kung ikaw employer, kasi buhaton nimo anang employee. Kay ma-paralyze man ang operation sa imong trabaho. So dijud kay wala nga nang dili siya ka lahutay, walay patient. Now, I'll ask this question to you. Who has more patience? Women ba or men? Kinsa taas og pasensya, mga lalaki ba or babae? Ha? O si Axel ra ginaingon mga lalaki daw. But generally, it's the women. It's the women. Kana lang pagbuntis, siyam kabulan imong gibuntis nga ang uban silang kabulan nga nagngalak ka nga
Di ka nagkaon, di ka nagtrabaho sa pagdalain-lain. Nya pag panganak pag gani mo sakit kay sanan. Grabe. Guba ang naong. Di ba? So natoy naglabas ako wala nga anak siya. Eng siya nga gusto niyang eng naong murag si kisa tong artista nga gwapa lagi po. Paghapit na gid mo sa bata siya wag gid di makaya. Daot gid ako naong mapangit ang naong. Hallelujah. The women has more patience than men. Even sa conflict, as a couple, in the family, gamay ra gyud nga kuan ang laki mabikil lain. Ang babae gantos ang sagan hilom-hilom pero hilom-hilom pero gitigom. Hello, hilom-hilom pero may gitigom. Hello. So dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. Siya, una ko na ang mga mag-uuma. Papailugon silang paabot sa ulan. Ha? Nga matagak or sa spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. Nagpaabot gid sila kanus aning. Di ka gimamuton na na. Lisod man kaayo nga muopay pag pamuso. Ampot din ka Lord. Maguwang na niritso kay baligyan na ko kananay naningil sa utang. Aron makabalit ako utang. So there is a right time in all things. And if we could not able to wait that, it means we have no patience. And patience is one of the fruit of the Spirit. Ang patience isa na sa bunga sa Espiritu Santo. So kung dili na mo makita sa atong kaugalingon, it means wala pa ka work out. Ha? Wala pa ta naka-work out, anak. Wala pa to na kuan na ta. Let's proceed. So, in verse 8 to 9 sa James chapter 5, you too must be patient. Kamusab, kinanglan mapailubod. Take courage. Magbaton ka mo kaisog, kadasig. For the coming of the Lord is near. Don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. Sa tanawa, pag dumdum, kay ang Diyos naga barogra sa portahan, watching us all at all times, because everything that we do and we say, we are observing the Lord, and everything is recorded. And sa Bible, we are judged according to our deeds and according to our words. Diba? We are judged by the Lord according to our deeds and according to our words. Okay, let's proceed. So, for examples of patience in suffering, dear brothers and sisters, look at the prophets who spoke in the name of the Lord. Ibang mga prophets nag-prophesy, nga mo ni mo na. Ang uban, wala katuo. Ang uban na nanituo nga na-fulfill ng prophecy sa mga prophets. Let's proceed. Umanatahan na si SB lang nakagikuan. So, in James 5:11, we give great honor to those who endure under suffering. Matod pa sa James, naghatag may dakong pasidungog adtong nakalahutay sa mga pag-antos. For instance, you know about Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end, for the Lord is full of tenderness and mercy. Isaysay gid even sa New Testament na ang account ni Job is kuan pa jud gi-mention. Because he was a good example of endurance, of the great sufferings that he encountered in his life. He was a prophet, a servant of the Lord. Shall we give great honor to those who endure under suffering? For instance, you know about Job. Si Job, a man of great endurance. Imagine na, tibuok niyang lawas. Naghubag-hubag. And then, dito na siya sa gawas, ang asawa, maldita pa Job kay sanan. So, naay mga alag, prophet, di ba? Prophet man si Job. Pero yung asawa, maldita kay sanan. So, si pasabot. Dili pasabot. Kung alagad gisigino, imong partner, buotan pod. Amen. Prophet man si Job. At ang iyang asawa, patigid ka maldita. Yung mga anak daw nga napulo, badlungon gyapon.
Because dili man nato makuan sila sa ilang batasan. Hello? Ang batasan sa tong pares, ang batasan sa tong mga anak, dili man nato na kontrolado, ila man na nga personal decision nga ingana sila. Bisa ko tambag, kag uban utog tambag sa lamat maayo. So ito, he was a man of great endurance. For you can see how the Lord was kind to him at the end. Because of his endurance, the Lord was so kind to him at the end. For the Lord is full of tender mercy and tenderness and mercy. Let's proceed. So when we work with love. Kung magtrabaho ta, magtrabaho ta uban ang gugma, dili pagbagulbol, dili kapungot, kasuko, kalagot. 1 Corinthians 16:14. Make this as one of your memory verse. This is one of my memory verse. Very short. And do everything with love. In ESV, let all that you do be done in love. Ang NLT, and do everything with love. Buhata ang tanan nga na ay gugma. Di ba kung buhato na to ang tanan ay gugma, wala. Di ba dili sinapot-sapot, dili inundak-undak, dili minugot-mugot, dili sinigahay og mata. So kung malipay ta nga ingana ang ginabuhat sa mga tao, the more malipay si Lord nga we are doing everything that we work, everything that we do with love. Amen. Di ba? Kita na ang magita trabaho. Bakit na ito itong bisag duha ra to nag-away, apektado ta, di ba? How much more kung ang tanan na nag-away, super affected ka. And the first one who is affected is the Lord. Because it's His teaching, it's His word that is being violated. Kaya magpulong atong gi-violate. So buhaton ang tanan uban ang gugma taliwala sa atong palibot nga daw walay gugma puno sa kapungot. Amen. Because thank you Lord for this example. Because if you do that, if we do this, we are like light shining. Amen. Because katong walay gugma, mura siya og bulb or fluorescent kapunder na. Naalang diha, pero wala gyud siga. Di makatabang. Amen. Di ba kadumdum sa una, mga 70s, 60s, 70s, 80s, suga ang ito sa palong-palong. Isa, duhara, pila ra ba intay coverage ana sa scope sa suga nga palong-palong. Kinsa na kasuga agi ana? Kinakaagi man ko no kay was born 70s man. 80s mo pa na. 90s di na kayo. Pinag sa probinsya ka. Pila ra ba suga anang suga nga palong-palong? Nga gas ba to? Or sa patoy atong itubil na to gas, di ba? O gas. Nya kung dato-dato Petromax. Ang among Petromax gamito naman to kung mano ay nagabi. mangitag sudan ini gabi mano. Kasi ka ay lagi ka sa butog mano. Or mangiwag, unsa na mangiwag ba na o mangiwag. Lahi ang mga tasyudad dili kabalo sa terms sa mga taga-probinsya. So to do everything with love. Kay kung nagbuhat ng everything with love, bunatag suga. Bisag usara ka po, pare ani. Lahi siya siga kaysa ana. Siya siga. Una po'y uban nga solar. Okay, thank you Anat for reminder. Ibang solar, bisag walay kurente basta kuan sa init, musiga siya. And God has given me message of that, which is true. Kita mo datag mga solar ni Lord. Amen. Once we are connected to the Son, the Lord, bisag gabi gadanag ta. Amen. The solar obtains or gets light from the sun. Amen. Kita, you are the light of the world. Kamu ang kahig sa kalibutan. Isa nga pag matuod nga kahayag sa natay kahayag sa kalibutan kining gugma na to. Amen. Unsa na to? Payon at kahayag ta nga watay gugma gipakita pulos ng takal alungot kada kalagot ka bungot panggupot sa palibot. Pwedeng wala ta gisulti pero atong mata daw na gisulti kay isog kaysa nang murag nanimhag ta. Amen. One of letting us show that
We are like lights is through our love, through sa atong gugma. Amen. We are a loving people. May gugmaon ta nga tao. Ang may gugmaon nga tao, dili is na biro. Naka-smile. Amen. Naka-smile. Maabi-abihon. Hospitable. So if we are portraying ourselves this kind of attitude, we are shining. We are the light in the atmosphere where we are working. Kita ang kahayag. Dapit nga nagpadayag anak na atay gugma. Na atay gugma because na ay Lord sa itong kinabuhi. Despite nga na atay mga challenges sa sulod, nga pwede maka-affect na to, nga magmugot ta, magkuan ta. But because of the Lord, that love shines. Pangitaonon ta, dili pangit. Diba? Kung natay gugma, pangitaonon ta. Dili ta pangit tanawon. Pangitaonon ta. Haramang to siya, kaya mo danag na puning atong palibot. Pero naa gani, daotag batasan, isa gani, murag ningiob gani. Sakto dili. Sakto sakto dili. Pero ningiob, di kalit ang ngiob. Kaya na, ang naong, wala na. Bugat na kayo. Lo, let's proceed. Hallelujah. Let's proceed to the next one. So Titus chapter 2 verse 7, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Una, isa na pagpadanag na to. Do it gladly, do it cheerfully. O kamo mismo, ay mong example to, nga to kanila by doing good works of every kind. Pinagi sa pagbuhat sa maayong buhat. Tanang klase sa pagbuhat. Let everything you do reflect the integrity and the seriousness of your teaching. Nang tanang gibuhat ninyo, magmamatuod sa inyong integridad o pagkaseryoso sa imong gipang tudlo. Ibanuddo, magita di mag-teacher. Inganion pagtrabaho, inganion na siya, inganion na. So gusto ni Lord nga, sa atong pagtrabaho, yes, malipay sa Lord tanaw. We do it gladly, we do it with love. Di ba ang gugma? Na-adjit, kalipay. Ang taong walay gugma, sige lagi nagkapungot. Sige lagi nagpangdaot. Pero ang taong na gugma, mapungot man gyapon siya kung ikuana ka na bro, i-provoke. Kaya nga nila nga principle, walay ice nga dili mahilis kung initon sa kalayo. Amen. Amen ba? Hello, bisan si Jesus. Di ba? Sa kapungot. Kano sa si Jesus napakita nga pungot na gigay siya. Di ba gisipa niyang lamisa dito sa temple, sa gawa sa temple? Na maligya na ang mga tao sa ilang mga karniro. Because para ihalad lagi. Nabisi na mga ito pamaligya sa gawa sa templo. Kaya para lagi paliton sa maghalad kay ihalad. Suko na si Lord. Nabisi sila mamaligya. Wala nakafocus sa worship. Because they do business in times of worship day. Suko kay si Lord. Sa to, this is not a house of thieves. Dili ni house sa mga kawatan. Kawatan o panahon. Na dili magsimba. Kaya sige lagi akong negosyo pero makakwarta. Hello, let's proceed. Show yourself in all respect to be a model of good works, and in your teaching show integrity and dignity. Let's proceed. Mura magyapon to and yate ganina SE. So there is treasure in the house of godly, but the earnings of the wicked will bring trouble. Proverbs 15:6. Wise words bring many benefits, and hard work brings rewards. Na ako na'y bahandi sa balay sa mga Diyos nun. But the earnings of the wicked bring trouble. Apan ang kita sa dautan, maghatag lang kasama. Nga naman. What for example is the earnings of the wicked bring trouble. What example? Things will do na sa mga dautan. Mag-bring ko ng trouble. Nga naman. Perti namang inom. Pagkahubog na, ano man?
Nangmaoy na, nangaway na, so ang iyang sweldo, ang iyang earnings, nakabring og trouble. Ang iyang earnings, wala gi, palit og konsumo, gipalit sa konsumo sa bisyo. So makabring yun og trouble. Let's proceed. When we work, we have plenty of food. Kung motrabaho ta, manarbaho ta, daghan tagpag, kaon. Proverbs chapter 12 verse 11. A hard worker has plenty of food, but a person who chases fantasies has no sense. Ang tao kuno nga trabahante, trabaho jud kuno ayo, has plenty of food. Pero ang tao kuno nga sige lang gid kuno lakag-lakag o kalipay, chases fantasies. Asa siya magfantasize unsa asa siya paingon ganahan siya. Matud pa. Sige laglaag-laag. Asa siya gakalipay. Chases fantasies has no sense. Walay saktong pabinsa. Pero ang tao nga gatrabaho, dagan og pagkaon. Kining a person who chases fantasies, sige lang gasto na. Sige lang siya gasto ka sa paingon, sige gasto. Apal ang taong hardworking, wala na sige gasto, nagsige trabaho. O ang iyang trabaho, paingon sa pagkaon. Dili sa iyang enjoyment. Amen. Hello. A hard worker has plenty of food. Oto di ba si Job? Hardworking man si Job. Ano makapakaon siya sa mga widows, orphans, and needy people. Kaya trabahante ba sa daghan man siya sobra. Kaya taong trabahante, sobra-sobra para sa iya ang iyang hinaguan. Amen. When we work, we have plenty of food. Amen ba? Pero katong di ka trabaho, wala, joy, food. Let's proceed to the next slide. So, number 7, when we work well. Patrabaho gid og ayo. Whatever you do, do well. Matud pa sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Bisag unsa inyong buhaton, do well. Buhata gid og tarong. For when you go to the grave, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. Sa pagtrabaho, o bisag unsa inyong trabaho og tarong. Kay kung mamatay na mo, wala na may trabaho, wala na may plano-plano, wala na kaalam o kaibalo. So say pasabot, mintras nga buhi pa ta, mintras natay kusog, magtrabaho ta. Trabaho ta para sa atong lawas, trabaho ta para sa atong kalag espiritu. Trabaho ta di sa Ginoo, trabaho ta sa atong komunidad. Amen. Work well. Trabaho na to tarong. Di ka mo trabaho ta, murag respitar lang lagi. Dili gid tinarong. Inigsilhig, silig-silhig lang. Di gid yung nanilhig ka para na ay limpyong agi. Nanilhig. Unya, wala gibutang sa trash bag, wala gibutang sa basurahan, nagisilig na sa pon. Incomplete gihapon. Hello. Let's proceed to the next one. So when we work, number 8, focus to work. O focus sa trabaho. Pay careful attention to your own work. Matod pa sa Galatians chapter 6 verse 4 to 5. Pay careful attention to your own work. For then you will get the satisfaction of a job well done. And you won't need to compare yourself to anyone else. Kung trabaho kuno ta, mag-focus ta. Pay careful attention to your own work. Nga naman, for then, kay kung buhaton ninyo, you will get the satisfaction of a job well done. I-appreciate ka nga, well done. Very good. And you won't need to compare yourself to anyone else. O di na ka ang i-compare sa uban. Kaya nagtrabaho na magtarong. Amen. So focus. Focus ta. Di kasi kita trabaho. Pag-anak ta na. Trabaho gamay, chika daghan. Diba? Focus to work. Pagtrabaho sa imo, focus ang trabaho.
And then, matud pa, where we are each responsible for our own conduct. Kay kitang tanan, responsibilities atong kinaiya, atong ginuhatan. Una nga, as we are given responsibility, as we are given task, no need to be asked. As we are given task, no need to be asked. Dili na taangay, subuon ba? That task, must you never ask anymore. Di ka na nabuhaton kung i-ask na ko. Wata na to. Ayun lata nga, i-ask pa ka sa imong task nga buhaton nimo. Buhaton na. Nga? Regularly. With love and cheerfulness. Let's proceed. So when we work, number 9, we are provided. Galatians chapter 6, verse 6 to 7. Those who are taught the word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. Kadtong nagtudlo sa pulong sa Dios should provide for their teachers. Diba, nagtudlo kay nagtrabaho sa pagpanudlo. Kadto kuno nagtudlo sa pulong sa Ginoo, should provide for their teachers. Ang mga gitudluan mo provide pud silang teachers. Kaya sa nga principle ni sa school, private school, bayad og tuition and miscellaneous ang students. Pero naman po'y scholars. Hello? Naiban mga scholars, bisag dato sila, gapa-scholar lang gyapon, nag-provide. Ang scholar, para daw tanan sa di ka-afford, no ba? Kaya para ginmatabangan sila, kaya di ka-eskwela. So, when we work, we are provided. Sa katong nagtudlo sa pulong sa Ginoo, katong gitudluan, should provide for their teachers. Motong si Domingo, sa tanang ipangtudluan ni Pablo nga mga Christians, sa Corinth, sa Thessalonica, sa Philippi, sa Macedonia, ang nagpadayon lagi niyag support financially ng tabang. Philippians lagi. So mo'y nag-provide niyo. Sinapa man ko'y daghan because you generously provided me through Epaphroditus. Nga hindi gipadala kang Epaphroditus. Don't be misled. Sa ayaw mo pagpasilaag, you cannot mock the justice of God. Dili mo makayaga-yaga sa hustisya sa Ginoo. Justice ang God. And we will be judged according to our deeds, according to our performance, according to our kining ibang buhat. You will always harvest what you plant. You will reap what you sow, matod pa in other version. Atong maani ang tanan natong gipang tanong. So, gituduan ta ni Lord kung magtrabaho ta, muni ang mga mahitabo. We are provided. O taingon ni Lord, sa Matthew chapter 10, gather ni Jesus gathered or called his 12 disciples and give them power and authority to cast out evil spirits and to heal all kinds of sickness and diseases. And then pag-abot ato sa 8 or 9, siya, ayaw mo padala o pitaka, sandalyas, or kwarta. Nga naman, kani nga principle. You will be provided because you work for me. Ayaw padala, kwarta, pitaka, o extra na sanina. Kaya nga naman, those who are taught the word of God should provide for their teachers. Okay, thank you for reminding me again this one, Lord. This week or last week, di ba kung mga onta sa restaurant, kang karinderya, lower man sa restaurant, di ba? Mga mahalon na fast food. Na-actually po tayo ito, mag-tip ka. Na iban, pwede ra i-personally mag-tip, ang uban diligid kay general. Hello? Des Ginoo, gamay ra gid kay mo tip. Sa punay daghang tip. Hello? Mutip ta sa mga crew. Mutip ta sa trabante anak ko. Pero ang mga anak sa Ginoo, walay tip. Tip ra sa tumoy na sa dila. At the tip of the tongue. Hello?
Una, last week na gingon ni Lord, ang putas ako, dapitan na sa ko cellphone na. Kilit na nagibutan sa kumay. May kita mo tip, may kanta mo tip. Sa maka busog sa tingan, pero makabusog na sa Ginoo, walay tip. Hello. So we are, those who are taught the Word of God should provide their teachers, sharing all good things with them. Ihatag ang maayong butang uban kanila. Ito, nakadumduman ako sa istorya. Bisita ang pastor sa balay. Sakan siya kayo. Baboy, kanding, baka, iring, iro. Kadyo kayo. Dahil na mo uli ang pastor. Ingon din namin, Pastor, dalaning iring. Iring ra ipadala. Kasi baboy kanding, dagat siya baboy kanding. Oh, manok. Iro. Iring ra ipadala itoy. Hallelujah. So we will reap what we sow. Let's proceed. So when we work, number 10, we will harvest of blessings if we don't give up. Maka-harvest kita sa panalang kung di mo give up. Let's see the verse on that. So Galatians chapter 6 verse 9 to 10. So let's not get tired of doing what is good. Dili ta magkaluya sa pagbuhat sa maayo. At just the right time, kay sa saktong panahon, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Na right time sa pag-harvest sa blessing. Kung magikapoy na tagalaay na tadi na tagapaabot sa ting-ani, wala dyan tayo madawta. Nagani kay naka-harvest sa kalbasa, diyan ang gitan. Gi-sprayhan man to. Oh, so ako kabalo na kuan, so naka-harvest po tadi ako to na kuan. Kasi dili na to atong yuta, pero itan mo na po na gamitan, kuan ta itong nakakaon na ta sa atong Domingo sa atong nailad sa bula-bula. Abilang, doon na to. Bula-bulang kalabasa man na ito. Hallelujah. So again, I'll repeat that. So let's not get tired of doing what is good. Kaya usahay magikapuya na tayo. Kapoy na, palaay na. Napa-encouragement, diba? Si Joseph, magikapuy siya sa ikinapuhi. Di siya maabot sa iyang pag-harvest sa blessing. Nga may pa siyang governor. As fulfillment sa dream. Sometimes God allow us to be negatively shaken by people with negative attitude and character for God's will to be realized. Nabi na to, katong dapita mga dautan to siya. Pero anong dapita dautan? Gidala ka sa dautan nga dapit para pag matuod nga taliwala sa mong kadautan na akadiha nga buutan. Yes, Ginoo. As long as you stand firm, trusting, and having great faith into the Lord, brakag suga na solar. Wala kabsig hayag. Taliwala nga ikaw giayag. Amen. Brakag suga nga hayag, taliwala nga ikaw giayag. Dito gipadayag nga ikaw gid ang kahayag. So therefore, whenever we have the opportunity, busa kung naatay oportunidad, we should do good to everyone. Okay, kanindot na ito pagtuduan. Sa buhaton jud kuno nato ang maayo to everyone, dili kay to the one whom we just liked. Katurang atong ganahan, way mo tag maayo. Abito nagwalita sa haya. Nanana mo po ilang haya. Naon niya. Nanapot ibalihan. Ay napot nga dapit. Iko nga. Kung di mag-ulan, kay kung mag-ulan.
Grabe ba yung baha dihang taon pati tete pamigan ko Lord. O basta din taon na Lord kay lisod kay sige butas-butas. Kakutas. Hello. So inyan na. So, kani balik ko na ko sa verse 10. Therefore, whenever we have the opportunity, kung natay oportunidad, we should do good to everyone. Buhato na ito maayos na matag-usa. Especially to those in the family of faith. Labi na itong pamilya sa pagtuog, kauban na ito sa pagtuog. Buhat ko notad, maayo. Dili tamag, dinautan. Let's proceed. Now, work hard despite of the challenging moment for your family and for the community. Pagtrabaho, o grabe nga pagtrabaho, taliwala nga na challenging moment for your family and for the community. Unsa nga example ani in the book of Nehemiah as Nehemiah rebuilt the walls of Jericho. Let's proceed. In Nehemiah chapter 4 verse 10 to 11. Then the people of Judah began to complain. Nagsugod na sa complain kay grabe naman gyud ang trabaho nila pag-rebuild sa wall. The workers are getting tired. Gipangkapoy ng mga workers. And there is no much rubble to be moved. Wala na sila materials ng rubble para nga ilang trabahoon para mahumana. We will never be able to build the wall by ourselves. Sa dili na ginato ni mga trabaho ang wall sa ato ra o galingon. Meanwhile, our enemies were saying, ang ato pag yung mga kaaway, nagingon pagin sila before they know what's happening sa sarili paun sa mahitabo. We will swoop down on them. Ato silang atuhon, ato silang pagsitaon, and kill them, ato silang pamatyon, and end their work o atong tapuson ng ilang trabaho. So, ang mga kontrabida ni sa mga katawan si Ginoo, silang Sambalat o si Tobaya, mga leaders sa mga kontrabida. Wala sila nalipay gi-rebuild ang wall sa Jerusalem. Nga naman, the wall of Jerusalem is for the protection of the people. If we are rebuilding the wall or building the wall for the protection of the people, it means we are good. Pero kung kontrabida ta sa mga maayong butang nga gitatrabaho, it means the Spirit of the Lord is not in us. So let's proceed. The Jews who lived near the enemy came and told us again and again. Ang mga Hudiyo nga nagpuyo doon sa mga kontra ni anhi og bitug-an na mo, sige bitug-an na mo. They will come from all directions and attack us. Ingon ang mga kontra na nag-report nila ng mga Hudiyo nga moabot kuno sila aron atakihon sila. So, mag-affect sa ilang pagtrabaho, ilang emotion, o ilang mind, kay kulang pa silang materials na apay paghulga, and it's not an ordinary threat. So, I placed armed guards behind the lowest parts of the wall in the exposed areas. Ingon si Nehemiah, kasi Nehemiah, managitaga na ni siyang vision keeper, siya ang gi-lift up ni Lord para mahimo itong buluhaton for the safety and protection of the people of the Lord. Because naadyo mga enemies nga makalitag sulong. So nagbutang kunog armed guards behind the lowest parts of the wall in the exposed areas. I stationed the people to stand guard by families armed with swords, spears, and bows. Trabaho, bisan na ay mga challenging moments. And it's good to have a courageous leaders. A leader with strong faith. A leader who is very near to the Lord. A leader whose heart is strong. Not be affected easily by the attacks of the enemy. So to, na ay leader nga they love the position but they don't love the obligation. Kana nasa sa position. Kanang lover of position mo anay dili lover of obligation. Let's proceed. So then as I look over the situation, I called together the nobles and the rest of the people and said to them, don't be afraid of the enemy. Gi-encourage ni Nehemiah ang mga katawhan kay affected na kay sila. Wala pa yung mga materials, kulang na, plus, na pa'y hulga. It's ayaw kadlok of the enemy. Remember, the Lord who is great and glorious, gi-encourage siya, ay kadlok, nung dumil ang Ginoo, dako siya og may mayaon, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Siya dili lang ni para sa atua, para ni sa atong mga igsuon, mga anak, babae, anak, lalaki, mga asawa, mga atong panimalay.
So work for your families, for the communities, despite of the challenging moments. We should not work for ourselves only. Dili lang ta magtrabaho pa sa itong gawalingan na ito pamilya, but for everybody. If that's the mindset of everybody, then we can have great achievements, great accomplishment, and we are labeled by God great in the kingdom of the Lord for the greatness that you have already contributed. Let's proceed. Ang gamay na like ko lang, di ba? When our enemies heard that we knew of their plans, pagkabalo sa mga kontra nga na, kabalo ni sa ilang plano, and that God had frustrated them o ipakdang sila sa ilang plano, we all returned to our work on the wall. Namalikmis ang trabaho dito sa wall, sa pader. But from then on, upon gikan adto, only half men worked while the other half stood guard with spears, shields, bows, and coats of mail. Gibahin ni Nehemiah, ang tunga pa ni trabaho kay uban nagwardya. Kung naay atake, sulungo na sila na makikaway. So they did not stop working. They continued to work despite of the threats. So to work well, work despite of the challenging moments or situations. Bawal ang alawan. Bawal ang luuran. Bawal ang tapulan. Hello. So but then only half my men worked while the other half stood guard with spears, shields, and bows and coats of mail. The leaders stationed themselves behind the people of Judah. Mga leaders, dito sila nag-station behind sa mga people of Judah. Let's proceed to the next one. Who were building the wall. Ang mga leaders dito sila sa behind sa mga tao nga who were building the wall. The laborers carried on their work with one hand supporting. Ang mga laborers nagtrabaho na sila sa ilang trabaho, and with a hand supporting their load and one hand holding a weapon. Grabe ni pagkatrabaho ka na may threat. Ang isa ka trabaho nagtrabaho, ang isa ka kamot na ay atod pa holding a weapon kay magkinaunsa kung atakihon unang sa trabaho kay giran makig-away na pod sila. And that's very challenging trabaho. Kung trabaho, kung makig-away. So always ready. Wisdom is so much important. Amen. Dili na ta focus sa trabaho, focus po ta mo kig-away kung naay kaaway. On their work with one hand supporting, isa ka at kamot nagtrabaho, ang isa ka kamot nagdala og hinagiban. All the builders had a sword belted to their side. Ang tanang builders katong nagtrabaho sa wall, naa sila sword belted on their side. Ilang gibakos ang ilang sword. The trumpeter stayed with me to sound the alarm. Na trumpeter mag-sound sa alarm pagpasidaan nga naa na kontra. So wisdom is so much important, kid. Whatever things to be done must be done and must be prepared. Okay, let's see. Then I explained to the nobles and officials and all the people, the work is very spread out sa trabaho, pati na yung luaga. And we widely separated from each other along the wall. Dapat lang magulag-bulag ta sa matagusan nato yan sa mga pader. When you hear the blast of the trumpet, rush to whatever it's sounding. Kung makadungog mo sa tingog sa trompeta, dali dayon mo kung asa dapit ng sound, then our God will fight for us. Because that sound of trumpet daw is a sound of alarm and sound that there is a battle, and the battle will soon start. So ready kita pirmi. So our presence, ang atong presensya, our wisdom, our cooperation, our everything is needed para the enemy cannot able to succeed sa ilang wicked plans against us. So kung dili intact ang tao, dili pud mo buhat sa obligasyon as instructed, as given by the leaders, no achievement, no success. So when we work, tudo na. Amen. Kung mo trabaho ta, tudo bigay. Ikay, tudo pahuway. Our topic is when we work, tudo bigay, dili tudo pahulay. Kanilay-lay na ang usog. Grabe no? Pikas. Trabaho
trabaho, ang pikas na trabaho, ang pikas na weapon. Kung maginaon sa, ready na po makikaway. That's a great job. So, let's proceed. Pila na lang kasay na bilin dyan. So, we work early and late. Grabe ni. Last naman si Ronnie. Patay 23, last na itong tundag na. When we work early and late, nagtrabaho mi sayo kasanan ug muhuman mi. Gabiin na po. Na mga tao nga, sa mo trabaho, dugay po mo uli. Kaya they work hard. From sunrise to sunset. Nagtrabaho mi, pagsubanggit sa adlaw o pagsalop sa adlaw. They don't mind the hours to work. They mind the works to be completed. Amen. Kung atong kuna, nga ang trabaho mahuman, di kay human na, hapit ang 8 hours ni, hapit na kinuli. Hello? Lahit na dyan nga. Kadumdon ng Brother Paulo, mura mo ni. Alas 5 mo anto na, yung joke, alas 9, alas 5 anto na. Muli, gabiin na. Naingan na ang tao. And seldom you can find people like this. Why? Nga nisla. Ilang leader, workaholic, courageous, full of faith, full of guidance by the Spirit of the Lord. If we have the Spirit of the Lord, man good, we never get tired easily. We are always inspired by the presence of the Lord. Amen. Igang na kaysa na din na pa-indar na. Ipa-andar sana. Dito na lang na i-connect sa pikas. Hallelujah. So we work early and late from sunrise to sunset, and half the men were always on guard. Ang tuga sa mga tao nag-guard siya, nabantay. I told everyone living outside the walls to stay in Jerusalem. Ito na mo sa magstay sa walls of Jerusalem. That way, they and their servants could help work with God guard duty at night and work during the day. So, rabi kid nga pag-assign sa mga trabaho. Sa mag-duty sa adlaw, guguti gabi. Dili sila magkumpiyansa. The last is verse 23. Okay. O na to? O na ko na sulod. Sige na lang. Okay. So, ito to when we work. Taghan na katong itudok ni Lord sa na to pagtrabaho, di ba? Trabahoon nga tinalong. Trabahoon nga mulakot tayo. Ito, trabaho from sunrise to sunset. Because we are for completion. Ang atong gusto matuman, dili lang, ang ato may matuman. Ang atong gusto, ang matabaho ta para mahuman, dili ang atong gusto may matuman. Let us pray for His Word. Thank you so much, Lord, of your words, reminding us when we work what we can do, what character we should show, and how we'll be able to work for you, O God, so that we can receive the reward that you have prepared. Salamat sa tanan, sa inyo katusong amilig at tugoy mong pulong, that we will not forget them, and that we will also obey them. We will also practice them, because you commanded us to do that, and as we do them, we will be reaping the reward, O Lord God, and we can glorify you. We are like the sun shining brightly, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen.